Pozdrav prijatelji! Prije nekoliko godina gledao sam svoje paprike u junu i nikako mi nije bilo jasno zašto ne napreduju kako sam očekivao. Biljke su izgledale zdravo, a u cvjetova je bilo malo, a plodovi su stizali sporo. Onda mi jedan stari vrtovar rekao, nije dovoljno samo zalivati paprike, treba ih nahraniti u pravom trenutku. Poslušao sam savjet i odlučio isprobati jednu jednostavnu prihranu. Već nakon nekoliko sedmica razlika je bila više nego očigledna. Biljke su postale snažnije, cvjetova je bilo sve više, a kasnije i plodova. Danas ću vam pokazati šta dajete paprikama upravo u junu, kako bi vas nagradili velikim i sočnim plodima tokom cijelog ljeta. Dobrodošli na kanal Svijet voća i povrća i dobrodošli na naš novi video. U današnjem videu dakle pravimo jednostavnu prihranu, tu su neki sastojci koje ćemo koristiti, tu je smeđi i šećer, kao bazu uzmemo 1 litar vode, treba će nam naravno jogurt, kvasac, ali to je samo početak, kasnije je nešto vrlo važno i dosta važno od ovoga što je sada pred nama. Idemo sa pripremom. Za početak sipamo 1 litar vode, to je baza našeg rastvora. Zatim idemo sa 3 kašike smeđeg šećera. Šećer služi kao hrana korisnim mikroorganizmima, a pomaže da se proces fermentacije odvija brže i intenzivnije. Nakon što uspijemo šećer, promiješamo ga se lagano otopi i krenut ćemo za davanje sljedećeg sastojka. Sljedeći sastojak dodajemo 1 kašiku kvasca. Kvasac je bogat korisnim mikroorganizmima, vitaminima B grupe i drugim spojevima koji mogu doprinijeti boljoj aktivnosti mikroflore u zemljištu, te naravno postiče rast i snažniji rast biljaka. 1 kašika je više nego dovoljno, to će se naravno fermentisati, međutim dodat ćemo još jedan sastojak. Dolazimo do 1 litra jogurta. Jogurt sadrži mliječne kiseline, bakterije koje mogu pomoći uspostavljanju povoljne mikrobiološke ravnoteže oko biljke. Mnogi vrtovari ga koriste zbog njegovog potencijalnog doprinosa zdravlju biljaka i otpornost na određene probleme u vrtu. Sve sastojke dobro promiješati da dobijemo ujednačenu smjesu. Nakon toga posudu ćemo ostaviti na jednom mjestu u hladu 24 sata kako bi svi sastojci aktivirali i fermentacija odradila svoj posao. Dok se prvi rastvor aktivira, prelazimo na drugi dio preparata. U posebnu kantu sipamo 1 šaku obične vrtne zemlje i 1 šaku komposta, tresta i dobro pregorjelog stajnjaka. Upravo ovim materijama nalazi se veliki broj korisnih mikroorganizama koji imaju važnu ulogu u plodnosti zemljišta. Zatim ćemo u kantu sipati 20 litara vode, sve dobro promiješati na taj način, mikroorganizmi iz zemlje i organske materije prelaze u vodu stvarajući svojevrsni mikrobiološki čaj koji će kasnije obogatiti naš preparat. To ćemo pustiti isto 24 sata da se sve to fino sjedini i lagano otpusti svoje materije i mikroorganizme u vodu. Nakon toga ova dva sastojka ćemo povezati. Dakle, uzimamo prvi rastvor šećera, kvasca i jogurta i sipamo ga u kantu. Sve ponovo dobro promiješamo kako bi se sastojci sjedinili. Kada spojimo oba rastvora, ostavljamo ih da odstoje još 1 dan. Za to vrijeme dolazi do dodatne aktivacije korisnih mikroorganizama, a preparat postaje još bogatiji i može pomoći zemljištu i biljkama da budu snažnije i produktivnije. Zašto ovaj preparat zanimljiv mnogim vrtovarima? Zato što u sebi spaja nekoliko korisnih sastojaka odjednom. Kvasac i jogurt unose veliki broj korisnih mikroorganizama, šećer im služi kao energija, dok zemlja, kompost ili pregorjeli stajnjak dodatno obogaćuju smjesu prirodnom mikroflorom. U principu, dovoljno je zalivati svako od 10 do 15 dana, ide otprilike 100 ml po biljci, to je to. U principu, ova rast će vam pomoći i vaše paprike neće moći prepoznati. To je to za ovaj kratki video.